फिर से आ गया। हे ভাইয়া मैं देखो मैं इधर फिर से आ गया। এবার তুই ভালো করে খেল। ভালো করে তো খেলছি ভাইয়া। কিন্তু কিন্তু চারদিকে যত এনিমি বেড়েছে মনে হচ্ছে আমাকে এক্ষুনি মেরে দেবে। আরে ভয় কিসের? দেখো ভাই আমার চোখ দিয়ে কেমন জল বের হচ্ছে মনে হচ্ছে এখনই আমি মরে যাব। আরে ভালো করে খেল দেখবি ঠিক হয়ে যাবে। ওকে ভাইয়া দেখো আবার চলে এসেছে। আজকে মনে হয় আমি মরে যাব বাট কত খাবার আমাকে খেতে হবে আমি মোটা হতে চাই ভাইয়া। মোটা হয়ে যাবি বেশি করে সাপ খা। কিন্তু খাবো কি করে কেউ তো মরছে না। মনে হচ্ছে আজকে কপালটাই খারাপ। চারিদিকে কেউ নাই রে বাবা। আর কি অনেক বড় করতে হবে সাপ। আর সাপটাকে বড় করে আমি বড় হয়ে যাবো। আর কেউ পারবে না আমার সাথে। এই এই সাদা সাপ इधर आओ मेरे को खाना है तुमको। এই আজকে মনে হয় ভাগ্যটা ভালো কেউ আসছে না সামনের দিকে। কি কত খাবার কেউ আমাকে কাটছে না আমার খাবার দরকার। এই এই ওই দেখো একটা সাপ চলে এসেছে। এই আমি তো মরে যেতাম। আজকে আমি অনেক বড় হয়ে যাব। দেখো আমরা তিনজন একসাথে যাচ্ছি। ওয়ে लत में बांध हो गया। गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हे ब्रदर मेरा भाई चैनल से सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करना मेरे गेम प्ले कैसा लग रहा है। शायद लग रहा है मैं तो मर जाऊंगा। আরে আমাকে একটা সাপ কেটেছে। এই সাপ খাবার হা হা কত খাবার। মনে হচ্ছে আজকে আমি খেতে খেতে মোটা হয়ে যাব। একটা নতুন সাপ এসেছে এটাকে আমার খেতে হবে না খেতে পারলে আমি মরে যাব। ও জানেরিটা তুমি কোথায়? এই জানেরিটা তুমি কোথায় গেলে? আসো তোমাকে আজকে আমি খেয়ে ফেলবো। আরে ককরোচ সাপ কোথায় গেল? ককরোচ সাপ আজকে তো ককরোচ সাপের একদিন কি আমার একদিন। মনে হচ্ছে আজকে ককরোচ সাপকে আমরা খেয়ে ফেলবো। ওরে বাবা এই চলে এসেছে একটা ককরোচ সাপ। या मेरे को तो मार डाला नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता। তো গাইস দেখো চলে আসছে আবারও আজকে আমরা বাংলাদেশের সাপ নিয়ে আর আজকে গাইস আমরা কিন্তু করব 1 মিলিয়ন কয়েন ওকে। সো দেখতে পাচ্ছ আমরা কিন্তু 1000 আজকে কোনো স্ক্রিপ্ট করব না আজকে পুরো একদম ম্যাচ মানে অর্থাৎ বলা যায় যেটাকে লাইভ ম্যাচ করব আমরা। আর ভাইয়ারা তোমরা যারা গেম খেলতে পছন্দ করো তারা এই গেমটা অবশ্যই একবার করে ট্রাই করবা দেখবা যে আসলে এই গেমে কতটা অ্যাকুরেসি দরকার হয় সেটা এই গেম খেললেই বোঝা যায়। আর তাছাড়া কিন্তু এই গেমের মধ্যে অনেক ইন্টারেস্টিং বিষয় আছে যেটা তোমরা গেমটা খেললে বুঝতে পারবা। দেখো যখন সাপকে কাটা হয় না তখন কিন্তু একটা আলাদা মজা লাগে। যদিও এটা হচ্ছে ফোনেও আছে তবে পিসিতে একটু ঝামেলা হয় খেলতে। যদি এই যে দেখো ওরা একা একাই কাটতেছে আমার কিছু করা লাগতেছে না। হেই বেশ ভাই मेरे को मत करना मेरे को मत करना भाई। अरे अरे मेरे को तो मार डाला। अरे मेरे हाथ से बच से जाएगा कहा। मैं तो मार डालूंगा। ओए किधर बे आसपास है निकल ला मेरे साथ।
कितना कितना ज्यादा मेरे को खाना खा रहा है। ओए बिल्ली के चबड़ा, मैं हूँ सांप, आज सबको खा लूंगा मेरा भाई। हे 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 सांप, हे सांप सुन, আমাকে কাটিস না, मेरे को मत काटना, मेरे खाना। भैया मेरे को बचा लो, मेरे खाना खा लिया वो सांप ने। ओए किधर पे तू है? कोई नहीं। भैया भैया और एक खाना मेरे को खाना है, मेरे को भूख लगी है। अरे अरे अभी मेरा भाई, अभी नहीं है भाई, मैं सांप हो गया, मैं सांप। कोई बात नहीं मेरा भाई, तू खेल ले। और एक खाना मेरे भाई, मेरे तो बहुत खाना हो गया, और भी खाना खा ले मेरा भाई। हाँ भैया, मैं तो खा रहा हूँ बट मेरे सांप कदर है, और एक खाना खाने के लिए मैं जा रहा हूँ मेरा भाई। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। अरे किसरा तो भाई, ভাই দেখো ওরা আমাকে খেয়ে নিচ্ছে, আমি এখন কি করবো ভাই? भैया ओए ऑगी, थोड़ा सा ध्यान में खेल। कैसे खेलूं मेरा भाई, मेरे तो भूख लगी है, मेरे खाना। सांप को काट ले यार। कैसे काटूं मेरा भाई, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। इधर पे बहुत बहुत बड़ा बड़ा सांप है मेरा भाई। ओए ऑगी तू फिक्र मत कर, देख तेरे लिए कितना खाना मेरा भाई, मैं तो मर गया मेरा भाई। कोई बात नहीं होगी। और